अस्सलाम वालेकुम। दसो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की हाल चाल ने? ठीक हो तुसी? सर मैं एज अ टीचर हूँ और एज अ स्टूडेंट के तौर पे मैं आपसे ये मैसेज के ये एक सेकंड इसको कैसे हटाऊं मैं, एक सेकंड। जी सर, आपको मैं नजर आ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही बात करा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मैं खुश हूं कि आपसे आज मेरी बात हो पा रही है। और सर आपसे इस्तेफादा करके मैं तकलीद से भी हट गया हूं, और पहले मेरे दोस्त अहबाब अभी भी हैं जो तकलीद करते हैं, तो आपसे बहुत कुछ हिदायत मुझे मिली है। उम्मीद करता हूँ आप अब भी मिलेगी। मेरे चंद एज ए सवाल है, मैं खुद भी टीचर भी हूँ, एक ड्राइंग टीचर हूँ, एक उससे मुतालिक सवाल था, बाकी कुछ सवालात थे, काइंडली आप सुनेंगे? बोलो बोलो भाई। सर एक तो पहला जो सवाल है, मैंने आपके बाज पिछली वीडियोस से भी देखा, सर्च करने की कोशिश करी स्केच के मुतालिक, क्योंकि सर मैं टीचिंग करता हूँ, ये ड्राइंग टीचर हूँ, तो और बच्चों के असाइनमेंट भी हम देते हम्म। यार वो आपकी आवाज बंद हो गई ना, तो हैं। जी तो अहादीस में यह मिलता है मेरे भाई कि किसी का चेहरा बनाना, ये जो अभी मुझे याद पड़ता है ना, उसके वो अहादीस बड़े सख्त मना है, सख्ती से मना है ड्राइंग करना। सर हाँ, नहीं, जानवर का और इंसान का एक देखिए अगर हाँ, और सर चीजों का फूल वगैरह अगर का मना नहीं है, उसके सख्ती के साथ मना है। नहीं सर, अगर मना होता तो फिर पुलिस में भी तो महकमा होता है जिसमें स्केचिंग करवाते हैं, तो फिर सब स्केचिंग तस्वीरात सब मना होती, मना क्योंकि नहीं हमें इस्लाम जो है वो कंफ्यूज थोड़ी ना इस्लाम करेगा। में ये हमारे पास कोई हदीस नहीं है कि पुलिस वालों को इजाजत है, ठीक है ना। मैं आपको वही बता सकता हूँ, अच्छा इस्लाम का फरमान है, उसमें मना है। आप कहते हैं पुलिस वाले पर क्या करें, मुझे नहीं मालूम पुलिस वालों क्या करें, उनको पुलिस को हदीस का क्या परवाह है? और भाई आपने देखा पुलिस हाँ पुलिस पुलिस वालों को शरीयत का परवाह है? आपने कभी देखा दुनिया में किसी पुलिस वाले को जो अल्लाह से डरता हो? नहीं वाकई में सर पुलिस आपकी तो बात होते ही चोर हैं भाई। पुलिस को क्या परवाह है? तो सर पुलिस वाले आपके नजदीक यानी कि मैं अगर किसी के मैंने आप बिलखुसूस सर पाकिस्तान का जो पुलिस है ना, वो तो सब के सब चोर हैं। जी वो रिश्वत के बगैर तो उनका तो वो भी गरीब आदमी को, बेचारे को, मुसाफिर को, जो बेवतन आदमी हो, जो किसी लाचार आदमी, उसको सबसे ज्यादा तंग करते हैं। ये तो इंसान ही नहीं है भाई, आखिर में इंसानियत सर मैंने एक हमारे शिया आलिम है हजरत अल्लामा सैयद अली रजा रिजवी साहब, उनको मैंने स्केच उनका बना के उनको दिया था। अगर उस वक्त वो मुझे चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया, मेरी अल्लामा को क्या गिफ्ट के आता साथ है? मना इन अल्लामाओं को क्या आता है भाई? ये तो बेचारे वैसे ही किया। अच्छा अल्लामा ने मना नहीं ओके। किया। सर दूसरा मेरा सवाल ये है, अल्लामा है जो आपके ना, नजदीक यानी कि मेरे नजदीक नहीं, स्केच इसके सख्त अहादीस है भाई, अहादीस में इसके सख्ती के साथ मना किया गया, बहुत ही अच्छा शिद्दत के सर साथ। उसमें अगर आप हदीस देखें ना, मेरे में मेरे वहां पर इंग्लिश में मेरी एक तकरीर है इसी मौजू पर, अगर आप मेरे इंग्लिश जी चैनल पे चले जाए, मेरे इंग्लिश चैनल पे चले जाए, या वो फारसी चैनल में, मेरे मुझे याद नहीं पड़ता, शायद इंग्लिश में है, ड्राइंग के नहीं, इंग्लिश चैनल पे है, मैंने सुना है इंग्लिश चैनल पे, उसमें मैंने लेकिन वो बहुत सारे मुझे समझ हदीस में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा तो था। आप तो टीचर है भाई, आप खुद प्रोफेसर हो, इंग्लिश कैसे समझ नहीं आता? नहीं मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक अदना सा टीचर हूँ, मुझे भी इंग्लिश आती है तो उससे प्रोफेसर हो, नहीं प्रोफेसर। अरे नहीं सर, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं टीचर एजुकेशन अगर में अगर बीएड ऑनर कर रहा हूँ। अगर अली रजा अल्लामा है तो आप पीएचडी, डबल पीएचडी प्रोफेसर हैं। नहीं, मैं आलिम के तौर पे एक मतलब एहतराम के तौर पे उनको। अगर ये अल्लामा है तो आप जो है ना, आप यूनिवर्सिटी के जो है वो डीन है भाई, ठीक है ना भाई। चले अल्लाह आपको सलाम। नहीं, इसमें हाँ सवाल है सर, सवाल है। हाँ क्या सर मेरा ये सवाल था कि देखें हदीस में जो हमारी है ना, स्कूल में कारी साहब भी हैं, एक मुफ्ती हैं, क्योंकि मैं पहले उस बच्चे ने वाइस प्रिंसिपल से मुखातिब हुआ, फिर उससे उन्होंने कहा कि स्केच से अल्लाह के नजदीक हम अल्लाह कहेगा कि रूह फूंक के देखो, यानी कि आखिरत में अगर स्केचिंग में रूह फूंकना है, हम तो एक मोहब्बत में किसी का बनाते हैं, जैसे मैं अपने वालिद का बनाऊं या आपका बनाऊं, मुझे आप मेरे से आर्ग्यू ना करें, मैंने कह दिया हदीस में इससे शदीद मना है, ठीक है ना, बस खत्म बात। अच्छा ठीक, मैं दलील, अच्छा ठीक है, मैं इधर आर्ग्यू, मैं तस्लीम हूं, मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना वो मेरा दीन है, उससे आर्ग्यू करना कि रूह क्या करें, वो रूह वाली जो हदीस है ना, वो मुखालिफिन की रिवायत है, रूह वाली जो है होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ शदीद रिवायात में उसकी मना है, ठीक है ना। अब उसके खिलाफ आप जाके उधर आर्ग्यूमेंट हम नहीं सुनेंगे जी, बोले। ओके सर दूसरा सवाल मेरा है, क्योंकि मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूं, हमारे नजदीक हजरत लाल शहबाज कलंदर और हजरत शाब्दुल लतीफ बिटाई, इनसे बहुत अकीदत की जाती है। आपके नजदीक आपने एतराज किया था कि लाल शहबाज कलंदर वो हैं, हम उनका एक एहतराम करते हैं कि वो एक हमारे बुजुर्ग हैं और इमाम ज़ादा हैं,
اس لحاظ سے ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے نزدیک؟ دیکھیں لال شہباز جو صوفی تھا، صوفی منحرف ہوتے ہیں، اور وہ اسماعیلی تھا، اسماعیلی تھا، اس کے اشعار میں اگر یا علی وغیرہ آیا تو کیونکہ وہ اسماعیلی تھا. تو یہ جو ہے نا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بزرگ وہی ہوتا ہے جو دین میں بزرگ ہو نا، جو اپنے سے وہ کلچر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کا ضروری نہیں ہے کوئی دین میں بھی بزرگ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ویسے لوگوں نے تقلید میں جا کے وہ اس کو بڑا مانتے ہیں، لیکن وہ اس نے کچھ اشعار بولے. یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں نا، ان کے اشعار بڑے اچھے ہوتے ہیں. اکثر صوفی تاریخ میں یہ زیادہ تر محبت ہوتی ہے شاعری میں، اور یہ شاعری بڑے کرتے ہیں، اور اس شاعری میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں. اس صوفی حضرات میں جو غیر شیعہ بھی ہیں نا، جو غیر اثنا عشری ہیں، بہت سارے ہیں جو عمری ہیں، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی بڑی تعریف کرتے ہیں صوفیوں میں. ایران میں سعدی ہے، ایران میں حافظ ہے. ان کے اشعار بڑے او بھائی سن لو، ان کے اشعار بڑے پیارے ہیں، ان کے اشعار بڑے میٹھے ہیں. لال شہباز تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اشعار، حافظ سعدی کے مقابلے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو معمولی ہے. اور اس کے وہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں بڑے قصیدے ہیں ان کے، لیکن وہ شیعہ نہیں تھے، شافعی تھا، حافظ شافعی مذہب کامل تھا، ٹھیک ہے نا. اب شاعر اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ دینی لحاظ سے وہ ایک منحرف شخص ہے. دینی لحاظ سے گرچہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو سے پیار کرتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح لال شہباز قلندر یہ لوگ صوفی تھے، عقیدت کے لحاظ سے یہ منحرف ہے، مسلک کے لحاظ سے یہ منحرف ہے. ٹھیک ہے، اس نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں اشعار بولے ہیں. اس طرح دنیا میں لوگ بہت ہیں، تو ان کو عظیم سمجھنا، بزرگ سمجھنا یہ جہالت ہے، اوکے، نادانی ہے. جی سر، اور دوسرے ہمارے کراچی میں بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ بھی امام ذات کہلاتا ہے. مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے بھائی، اس کو میں مجھے اچھا، تیسرا ایک طالب علمانہ سوال تھا کہ حضرت آدم، دیکھیں ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹوں کی کس طرح سے انسانیت کی نسل چلی ہے، اور کیونکہ ایک پاک سجرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان تک جائے گا نا، جس سے امامت بھی ہے، سب حضرت آدم کی نسل، کیونکہ ان کا محرم سے نکاح تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے، اس کے لیے لڑکیاں خلق کی تھیں، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے بہنوں سے شادی نہیں کی. صحیح. اور سر دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم امام سے رابطہ کر سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام سے رجوع، یعنی کہ ایک اسی موضوع پر آپ دیکھ لیں میرے اسپیچز ہیں، آپ سن لیں آن لائن، ٹھیک ہے نا. اسی موضوع پر میرے پروگرامز ہیں، آپ اس میں سن لیں، سرچ کریں، اس میں آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی. مفاتیح الجنان پڑھیں، زیارات پڑھیں، توسل پڑھیں، امام مہدی علیہ السلام سے کیسے توسل کیا جائے، کیسے خطاب کیا جائے. اس میں بہت سارے اعمال خود اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیے کہ تم ہماری غیبت میں اگر ہم سے بات کرنا چاہو، گفتگو کرنا چاہو، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس الفاظ کے ساتھ، کس طرح، وہ اس کے آداب کیا، وہ سب اہل بیت علیہ السلام نے بتائے. وہ کس کتاب میں ملے گا آپ کو؟ مفاتیح الجنان میں. اس میں آپ دیکھ لیں، فہرست میں جا کے دیکھ لیں امام زمانہ علیہ السلام سے زیارت اور ان سے استغاثہ، طلب نصرت کیسے کیا جائے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا.